फाँसी देवामा अवैध कारोबार गर्नुअघि ठूलो परिणाममा सर्पको विष बरामद, 3 पक्राउ। सर्पको विष ओसार पसारको प्रयासलाई पुलिसले सफलतापूर्वक पर्दाफास गर्दै घटनामा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकाहरू उत्तर दिनाजपुरको इस्लामपुर निवासी मोहम्मद शाहनवाज, तौहिद आलम र मोहम्मद अजमल रहेका छन्। मंगलबार सूचनाको आधारमा खरसाङ डिभिजनको बागडोगरा वन विभागले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्यूरो संघको सहकार्यमा विधाननगरको मुरलीगंज स्थित महानन्द पुलमा 4 चक्के सवारी साधन एउटा स्कुटी नियन्त्रणमा लियो। खोजीका क्रममा अधिकारीहरूले बंगलादेशी पत्रिकामा बेरेर 2वटा सिसाको भाँडामा राखिएको करिब 3.798 किलोग्राम सर्पको विष बरामद गरेका थिए। আমরা এটার পিছনে অনেকদিন ধরে ছিলাম, তো আমরা এটা তো প্রবলেম করে এটাকে মানে ওরা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসে ট্রানজিট করার জন্য কোথাও বেরিয়েছিল, বা হয়তো এটাও হতে পারে একজন নিয়ে এসে অন্যকে দিচ্ছিল। বিধাননগর যে ব্রিজ আছে সে জায়গা থেকে আমরা আমাদের কাছে ছিল, আমরা